శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. వందే శ్రీ వికనోర్నవం శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య సన్నిధౌ కళ్యాణ మండపే అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదిదౌ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము, మీ యొక్క పేరు, మీ ధర్మపత్ని పేరు, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని సహకుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థన మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీల సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు. ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన வெங்கடேஷோ சமோ தேவோ நபுதோ ந பவிஷ்யதி என்று திருமலையானுக்கு நிகரான தெய்வம் வேறொன்றும் இல்லை என்பதே சிறப்பு. அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலையானை, திருவெங்கடவனை, ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்த மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிப்போம். பக்தர்களே, வைகானச ஆகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. இந்த அற்புதமான கைங்கரியத்தை நாம் அனைவருமே
வீட்டில் இருந்தபடியே செவித்துக் கொள்வோம். இதோ அந்த பரந்தாமனை நின்ற கோலத்தில் நமக்கெல்லாம் காட்சி தந்து கொண்டிருக்கும் நமது மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம் இரு கரம் கூப்பி கண்குளிர. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிப்பதற்காக கல்யாண மண்டபத்திலே கூடியிருக்கிறார்கள். பக்தர்களுக்காக அந்த பகவானிடம் பரிந்து பேசி நாமும் அந்த பகவானுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த விண்ணோர்க்கும் மண்ணோர்க்கும் வைக்கும் விலையாக ஏன் நிதியாக விலகுகின்ற எம்பெருமான் இங்கே நமக்கு நம்மாழ்வாராக காட்சி தந்து சரணாகதி அங்கரிக்கிறார். அதன் விளைவாக அந்த பகவானை நாம் இப்போது செவித்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா பக்தர்களே. நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அந்த எம்பெருமானை செவித்து கொண்டு பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெறலாம். இதோ அடுத்த கைங்கரியமாக அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம், அதையும் இப்பொழுது அடுத்த ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தில் சேவிப்போம். சென்று சேர் திருவேங்கட மாமிடை ஒன்றுமே தொழ நம்பினை ஒய்யுமே. ததேவ லக்னம் சுதனம் ததேவ தாராபலம் சந்திரபலம் ததேவ வித்யாபலம் தெய்வ பலம் ததேவ லக்ஷ்மீபதே தேங்கிருகும் ஸ்மராமி. யத்ர யோகீஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்தோ தனுர்தரः தத்ர ஸ்ரீ விஜயோர்பூதி த்ருவாணி திருமதிர்மம ஸ்மிருதே சகல கல்யாண பாஜனம் யத்ர ஜாயதே புருஷஸ்தமதன் நித்யம் பிரஜாமி சரணம் ஹரிம். லாவஸ்தேஷாம் ஜகஸ்தேஷாம் குதஸ்தேஷாம் பராபவः ஏஷாம் இந்தே ஹிருதஸ்யாமோ ஹிருதயஸ்தோ ஜனார்த்தனः ஆபதாமபஹர்த்தாரம் தாதாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூஜோ பூஜோ நமாம்யஹ பிராணாநாயம் யா. अद्यमया पूर्वोक्त एवं गुणविजयजन विशिष्टायामस्यां सुपदिदौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये. आदौ निर्विघ्नेन प्रसमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये. तथा कलशाराधनं करिष्ये. दारातप्तमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अभोपिगण्डं प्रतिपादिष्ये. ऋणोमि दत्तागुं सुचरकुं सुचर्मा इदमापच्यवाचिपदमाज्यान्ता ज्ञातदमाशुवाशुपदमाः पूता पूतदमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा मृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं जग्निजाः पाशाविददाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर् विश्वे देवामञ्चन्तु मरुतस्वस्या. ओं भू वृणमावाहयामि प्रजेदसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासन. वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि. वरुणाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु. वोमाग्नेयोजस्मात् वदामहे त्वां विश्वेषु नात्मन्महिनो न जम्बो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे दस्तान्तरितान्तदातु. ओं भो विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि. विश्वक्षेणाय नमः इदमासन. विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि. विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायने नमः सूत्रवत्ये नमः. विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु. भवद्विरनुज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तितु प्रोक्षितमस्तु. अस्तु प्रजापति प्रगितां प्रगितां प्रजापतिः श्याम यन्तको राणशां यन्तुपा पाणशां यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तको राणशां यन्तुपा पाणशां यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तको राणशां यन्तुपा पाणि श्याम यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मतो देवा वन्दनो यदा विष्णुर्विचक्रमे
पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानतदेपदं समूढमस्कभागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः तदो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगिदो व्रतानि पुष्पदे इन्द्रस्युजस्सगा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पुष्कन्त सूर्यः दिवि वदक्षुरादनं तद्विप्रासो विपञ्जवो जागृभागं तस्कमिन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतित्राः स्त्रैरङ्गे सुष्ठुभागं स्वस्तनोभिर्विषेम दहितं यदायुः शतमिन्नजरुद अन्त्यदेवायत्राणश्चक्राचरसन्तनूना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्त्यमानो मध्यारी ऋषदा इद्गन्तो अदितिर्झोरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता पिता पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपव्यशम् यदा वै सूर्य उदेति अदनक्षत्रं येति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुर्वित्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणायामस्यां स्मृतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मागं पुण्यास्वस्यं भवन्तो प्रभन्तो क्रमणे स्वस्यैरुद्यं भवन्तो प्रभन्तो कर्मरुज्यतां वृद्धेः समृद्धेः पुण्याहं समृद्धेः या भोजट्टामजो भव स्थानवोर्जेत दातला महेरणाय शिक्षसे यो वत्सवदभोरदस्तस्य पादिकतेनः कुशधैरव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो सक्षयाय जन्मदा आपो जनकदाचनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समच ब्रह्मवच्च सायत्वा पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता सुपुनातुमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवोदया पुनन्त विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवद् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमच्युषे अग्ने विदतमन्तराः ब्रह्मदेन पुनेमहे उपाभ्यान् देवसविदः पवित्रेण दवेन च पावमानिर्योज्येते ऋषिभिः समृतकं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्थजनीः सुतगायकृतश्च्युतः ऋषिभिः समृतोर्जः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रदारेण पावमान्यः पुनन्तुम प्राजापत्यं पवित्र सदोज्ञापकं जरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं बोधं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्य नेते समा पुनातु सोमस्वस्यावरणः समेत्या यमो राजा प्रपिणापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्भानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुपेषितं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राज्ञान् दिशु देवार्तजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान् दिशु मासाः पितरो मार्जयन्ताम् प्रतीत्यान् दिशु गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यान् दिश्या बवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान् दिशु यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजदानि हस्मान् स्वावेशोहनमेवोपमानः यत्ते न्यूनं प्रजदन्नो चतुस्वा सन्नयेत्वपदे चतुष्पदे अमेवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सकासुसे वजेदिनः वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुगमदास्थानं प्रवेशयामः क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय गोविंदा गोविंदा பக்தர்களே, இதோ சங்கல்பம் மற்றும் விஸ்வக்சேனின் ஆராதனை, கலச பூஜை, சுத்தி புண்ணியாக வச்சன கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். பக்தர்களே, இதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து துளசியாலும்
புஷ்பத்தாலும் பூஜித்து அர்ச்சித்து இந்த தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அப்படி துளசி இல்லாத பூஜை வீண். ஏன் தெரியுமா? துளசி இல்லாமல் பூஜை செய்பவனை எல்லா புராணங்களும் கண்டிக்கின்றன. துளசியை உபயோகிக்காமல் யார் பூஜை செய்கிறானோ அந்த துர்புத்தி படைத்தவன் ஒரு மன்வந்திரம் வரை நரகத்தை அடைகிறானாம். திருக்காலங்களிலும் துளசியின்றி பூஜை செய்யக்கூடாது. அப்படி செய்பவன் தன் 7 குலங்களுடன் இரத்தம் நிறைந்த நரக்கத்தில் வசிக்கிறான். ஹோ பிராமணர்களில் உத்தமமானவனே, தேவாதி தேவனான ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு பிரியலான துளசி இல்லாமல் எந்த மனிதன் பூமியின் மேல் தர்ம கர்மானுஷ்டங்களை செய்தாலும் அவன் செய்த எல்லா கர்மங்களும் நிஷ்பலனாகிறது. மேலும் புண்டரி காட்சனான, அதாவது தாமரை கண்ணனான நாராயணனும் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை. அதற்காகவோ என்னவோ அந்த பகவானுடைய அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தில் துளசியை வைத்து பூஜித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அந்த துளசியில் இருக்கும் அந்த லக்ஷ்மி ஸ்வரூபம். அப்படிப்பட்ட அந்த துளசியை கூட நாம் இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத்த மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். துளசி இல்லாத சந்தியாவந்தனமும் வீணாம். விநாயஸ் துளசிம் குரியாம் சந்தியா காலேத்து மார்ஜனம் தத் சர்வம் ராட்சச ஹிருதம் நரக்கம் ச பிரயச்சத்தி என்கிறது பத்ம புராணம். அப்படி பிராமணனுக்கு சந்தியாவந்தனம் மிகவும் முக்கியம். சந்தியாவந்தனத்துடன் செய்ய வேண்டிய மார்ஜனாதிகள் துளசியுடனே செய்ய வேண்டுமாம். யார் ஒருவன் மார்ஜனாதிகளை துளசி இல்லாமல் செய்கிறானோ அவனுடைய சந்தியாவந்தன பலனை ராட்சசர்கள் அபகரிக்கிறார்கள். துளசி இல்லாத தானமும் வீண். எந்த தானம் கொடுத்தாலும் சரி ஒரு தல துளசியை உடன் வைத்தே கொடுக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அந்த அங்குரார்ப்பண வேளையிலே இதோ நாம் செவித்துக் கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பன் என்கிற திருமலை சாற்றிய இதோ பூர்த்தி செய்தார். சேஷாய நமः இதமாசனம் சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி ஆச்சமனயம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः புண்ணியபுஷ்பைः பூஜயாமி சேஷாய நமः குலோபஹார நிவேதயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி சுப்ரேத சுப்ரசன்னோ வரதோ பவது. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமீதாமஸ்வினாபக ஸ்வஸ்தி தேவ்யதி நர்வணः ஸ்வஸ்தி பூஷாசுரோ ததாதுன ஸ்வஸ்தி த்யாவா பிருத்திவே சுச்சேதுனா ஸ்வஸ்தயே வாயுரபப்ரபாமஹே சோமம் ஸ்வஸ்தி புவனஸ்ய யஸ்பதிः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्ति आदित्यासो उपमन्द्रः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवावत् ब्रुवस्वस्तये स्वस्तिनो रुद्रपार्द्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति रयेन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्तिनो अदिते कृते स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहे स्वस्तिरन्त्राक्षमरिट्टनेमिर्महद्भूतं वायसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतां ध्रुवं शुभगुं शुभम्. மாண்டநாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷா பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்த கைங்கரியமாக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். இன்று புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமை. புரட்டாசி என்றதுமே அனைவருக்கும் நினைவிற்கு வரும் அடுத்த விஷயம் என்ன? புரட்டாசி சனிக்கிழமை விரதம் மற்றும் வழிபாடுதான். இந்த நன்னாளில் பெருமாளை வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பு. புரட்டாசி சனிக்கிழமையில் பெருமாளுக்கு தலிகையிட்டு வழிபடுவது பலரது வழக்கமும் கூட. புரட்டாசி மாதத்தின் எந்த சனிக்கிழமையில், எந்த நேரத்தில், எந்த முறையில் தலிகையிட்டு பெருமாளை வழிபட வேண்டும் என்று நாம் பார்ப்போம். பக்தர்களே, புரட்டாசி மாதம் முழுவதும் பெருமாள் வழிபாட்டிற்கு சிறப்பு இருந்தாலும் புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் சனிக்கிழமைகள் மிக மிக விசேஷமான நாளாக கருதப்படுகிறது. அப்படி இந்த நன்னாளிலே, இந்த புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமையிலே அந்த பகவானை சேவிப்போம். கண்குளிர சேவித்து கொண்டுள்ளோம். அப்படி ஒரு சமயம் நாரத மகரிஷி பிரம்மாவிடம் சென்று, ஹோ பிரம்மதேவா,
இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை பூஜை செய்வது எப்படி என்று கேட்டாராம். அதற்கு சதுர்முக பிரம்மன், நாரத முனீந்திரா, ஸ்ரீமன் நாராயணன் பக்தர்களை காப்பதற்கு திருப்பதி மலையில் திருவெங்கடேஸ்வரர் என்னும் நாமதேயம் பூண்டு நித்திய கல்யாண உற்சவம் ஏற்படுத்தி கொண்டு எழுந்தருளியுள்ளார். பக்தர்களின் மனோபீஷ்டங்களை நிறைவேற்றி துஷ்டர்கள் சிக்ஷிப்பதற்கும் சிஷ்டர்கள் சம்ஹாரக்ஷிப்பதற்கும் ஸ்ரீ திருமலையில் ஏழுமலையான் என்னும் பெயருடன் காட்சி அளிக்கிறார். அப்பிரமபத நாதனான ஸ்ரீ லக்ஷ்மிபதியான ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசன் பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் பூஜிப்பவர்களுடைய பாப்பங்கள் கதிரவனை கண்டு இருள் போல் பறந்து போய்விடும். அவர்களின் துன்பங்கள் அகன்று க்ஷேம லாபங்கள் கைகூடும். இது சத்தியம். அத்திருமலையில் மரங்கள் கற்பக விருட்சங்களாகும் ரத்தினங்கள் மலை ரூபங்களாகவும் தோன்றுகின்றன. படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே என்று ஆழ்வார்கள் துதித்தபடி வானில் இருந்த தேவதைகள் இங்கே பிராணிகளின் ரூபம் கொண்டு பகவானை ஆராதித்து வருகின்றனர். இக்கலியுக தெய்வமான ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசனின் கருணையினால் மூடவன் நடக்கும் பேறு பெற்றும் குருடன் கண்களையும் செவிடன் பகவன் நாமங்களையும் செல்வேனே கேட்கும் பாக்கியத்தை அடைகிறான். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் ஏயதமாம் பிரபத்யந்தே தாமஸ்தைவ பஜாம்ஹம், அதாவது மம என்று சொல்லியபடி அடியவர்களின் மனதிற்கேற்ப எந்த ரூபத்தில் பூஜித்தாலும் அவர்களை அந்த ரூபங்களாகவே மகிழ்விக்கிறார். அகத்திய முனிவரை வணங்கி சேஷாத்ரி என்பது திண்ணம். இத்திருமலைக்கு கருடாத்ரி, வெங்கடாத்ரி, நாராயணத்ரி, விஷபாத்ரி, விஷாத்ரி, சிம்ஹாச்சலம் என்கிற புனித பெயர்களும் இருக்கின்றன. மாயாவி பரமானந்தம் தெக்த்வா வைகுண்ட முத்தமம் சுவாமி புஷ்கரணி தீரே ரமயா சக மோதத்தே என்று ஸ்ரீ வெங்கடச்சலா மகாத்மியத்தில் சொல்லியபடி ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியுடன் இக்கலியுகம் முடியும் வரை இத்திருமலையில் ஸ்ரீ சுவாமி புஷ்கரணியில் திவ்ய தரிசனமளித்து பக்த கோடிகளின் கோரிக்கையை பூர்த்தி செய்து வருகிறார். ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமியின் மகிமையும் ஸ்ரீனிவாசனின் அவதார மகாத்மியும் இப்பாரத நாட்டில் விருந்தி அடையும் என்பது பக்தர்களின் மனவும் வந்த வேண்டுகோள். ஸ்ரீனிவாசனுக்கு மிகவும் விருப்பமான சனிக்கிழமை, அதிலும் புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமையில் பக்தி ஸ்ரத்தையுடனும் பூஜிப்பவர்களுக்கு ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலபதி இம்மை மற்றும் மறுமைகளை அளித்து காப்பான் என்பதில் யாதொரு ஐயமும் இல்லை. மார்கழி மாத துவாதசி என்று முக்கோட்டி துவாதசி சகல புண்ணிய தீர்த்தங்கள் இந்த சுவாமி புஷ்கரணியில் வந்து சேருகின்றன என்பதை புராணம் சாற்றுகிறது. இம்மாதம் இப்புனித திருமலையில் விசேஷ ஆராதனைகள் நடைபெறும். இத்திருமலையில் ஆகாஷ கங்கை, பாப விநாசனம், குமாரதாரை, சேஷ தீர்த்தம், பல்குண தீர்த்தம், நாக தீர்த்தம் முதலில் மிக்க பவித்திரமான புண்ணிய தீர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. இவைகளில் ஸ்நானம் செய்பவர்களுக்கு பலவிதமான நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று புராணங்கள் சொல்லுகின்றன. இவ்வாறு பிரம்மன் நாரத முனிவருக்கு இந்த சேஷாதிரத்தின் மகாத்மத்தை செவ்வனே எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலையில் இருந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியை செவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, முதலில் அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜனை ஆவாகனம் பண்ணி பின்பு அந்த ரக்ஷையை பகவானுடைய திருக்கரத்திலும் பின்பு ஸ்ரீதேவி தாயாரினுடைய திருக்கரத்திலும் இப்பொழுது அணிவித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ இந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்தை நாம் அனைவருமே வீட்டில் இருந்தபடி சேவிப்போம். ஆனந்த நிலையகா ஸ்ரீமன் கல்யாணம் குணசாகரஹா பக்த பிரியோ ஜெகநாதஹா ஸ்ரீனிவாஸ்துமே என்று அந்த பகவானை சேவிப்போம். இதோ பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார் அல்லவா? அந்த பூதேவி தாயாருக்கும் கூட இப்போது அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்தார். அடுத்ததாக அர்ச்சகர் சுவாமி கூட இந்த பூஜையில் எந்த ஒரு தடங்களும் வராமல் இருப்பதற்காக அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை இப்பொழுது அணிவித்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்கிறார். அடுத்த கைங்கரியமாக அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம்,
மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்திர சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம், கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தில் சேவிப்போம். சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானே, கோவிந்தா கோவிந்தா. ஆனந்த நிலைய வாசனே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம். கல்யாண அத்புத காத்ராய காமிதார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நமஹா என்று ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்த மலையப்ப சுவாமியை இதோ நாம் திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். स्थंडिले भूमिमावाहजामि रेखाजा स्कंदभावाहजामि रेखा गायत्र्या प्रोक्ष जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदोपमनस्य रेदो हिन्ददवग्निनिश्चदे अग्निमस्वस्तादहब्जगुं स्मी गर्भाजनगन्योमजोभूः कृतप्रदेको कृतजोनिरग्ने कृतसमिद्यो कृतपुरुषस्मा सरितो ब्रह्मन् कृतं ब्रह्मन् सरिता चक्षुदेवान् आजुर्दाग्ने हविषो जुषाण कृतप्रदेको कृतजोनिरेते तत्सवितर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि द्विजो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसव ओं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्वसेमदस्सुरचो वेन आवह सबुद्नियापमास्य विष्टात्मदस्तदस्तदयोनिः ओं भो ब्रह्माणमावाहजामि प्रजापतिमावाहजामि हिरण्यगर्भमावाहजामि पितामहमावाहजामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो देनकं सोमोर्वन्तमाजकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यकं सपेयं विदश्रवणं यो ददात तस्मै ओं भू सोममावाहजामि यज्ञाङ्गमावाहजामि इन्दुमावाहजामि चन्द्रमावाहजामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवताव्रतगित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्रलोक तत्रैवग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादाधावमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो जग्निजेस्तो वाजपूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अन्तरिक्षायित्वा पृथिव्यैत्वा पोषायित्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसे पश्चिमतो विष्णोस्तोपोसे दक्षिणतो विष्णोस्तोपोसे उत्तरतो विष्णोस्तोपोसे राज्ञां विष्णोस्तोपोसे श्रुतासे कृतासे ध्रुवासे दारुणासे विष्णुमावाहजामि महाविष्णुमावाहजामि सदा विष्णुमावाहजामि व्यापि नारायणमावाहजामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि जमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि जमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवताव्रतगित्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्रलोक तत्रैवग्निं यजमानं च देहि ओं प्रणय को वो यनत्को सब्जछन्तान् विषः पात्राणि देव यज्ञायै सब्जछन्तान् विषः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणप्रदौ ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहजामि इन्द्रमावाहजामि अग्निमावाहजामि सोममावाहजामि यज्ञमावाहजामि सोममावाहजामि अग्नि सोममावाहजामि प्रजापतिमावाहजामि ब्रह्माणमावाहजामि वसूनावाहजामि मरुतानावाहजामि रुद्रानावाहजामि अभोपस्पृश्यान् श्रीविष्णुमावाहजामि बृहस्पतिमावाहजामि मित्रमावाहजामि वरुणमावाहजामि आदित्यानावाहजामि अश्विनमावाहजामि पूषणमावाहजामि कक्षमावाहजामि कक्षदेवतसोममावाहजामि औपासनयज्ञमावाहजामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहजामि सर्वदेवानावाहजामि आद्यमागे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि अग्ने जुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्ने जुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्नि सोमाभ्याकुट्टनिर्वपामि प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुभ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिगे जुष्टनिर्वपामि मित्राय जुष्टनिर्वपामि वरुणाय जुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामि अश्वभ्याकुट्टनिर्वपामि पूष्णे जुष्टनिर्वपामि कक्षाय जुष्टनिर्वपामि कक्षदेवत सोमाय जुष्टनिर्वपामि औपासनिज्ञाय जुष्टनिर्वपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आद्यन्तु प्रतिष्ठयामि चुरन्द्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिर्षे समिति स्वाहा
अमृतुणमसि ऋणमसि अन्तरितुकं रक्ष अन्तरित आराधयः प्रत्युष्टुकं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चिक्वति स्वामनात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्वति स्वामनात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वामनात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्ण समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आद्य चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजनात्मे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसूवा ब्रह्मन् सोमुक्तमादास्वा आदस्वा समेत जस्वाहा आगार मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु परिदेन स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा पुरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासरज्ञाय स्वाहा यज्ञदेव विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविधः प्रासामीः प्राणानायम्यामस्यां सुपदिनो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मान्तमोपासनाख्यो मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे क्रमविपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णुं होष्के अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदविद प्रसुवा ओम मतो देवावन्तनो यदा विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रयधानत देवदं समो नमस्यभागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः तदो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णाकर्माणि पश्यतयदो वृदानि पस्पदे इन्द्रसुजसका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्तु सूरयः दिवे वदक्षिणादग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चभोजः कृवागं तस्यमिन्ददे विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविधः प्रासामीः పాడరో అప్సరో గణము పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరో అప్సరో గణము పాడరో అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు
తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తల తల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజ శశేషస్య సహస్రఫణాఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి సుండాద్దండోద్దంపితే అమరావతే తేజోవతే సంయమని రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్యలకావతే జశోవతే త్వట్టదేవపురే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివరుణ వాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే లవణేక్షురాసర్పిర్దక్షేర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణ పరివృతే జంబూ ప్లక్స్ కుసక్రౌంచ శాకశాల్మణి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వేపద్వేపితే మాహేంద్రమలయమదృక్ష్వదింజపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరేరావత భద్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణకు కురువరజాఖ్య నవవృషాణాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాజరౌరుహాకార పంచాషట్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్రష్టుః పరార్ధయజ్వమనో బ్రాహ్మణో ద్వితీయ పరార్ధే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయాయామే ఇహ జన్మని చ ఏతక్షరపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దుర్దక్షయార్థం తతపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ కుంభే పాకలోకిత దామాదిపసంగాతః కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః వృత్తైస్థిలే సూర్యమండలపర్యంతం ఆమోద బ్రహ్మోద సంహోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం భృగుమరే చత్రగస్య పాఠిభిః కోటిచాతుర్లక్ష ప్రణానేన దివ్యవైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ
वेदोक्त प्रकारेण विघ्नसोक्त प्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसभगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेरज भारस्पत्य भारद्वाज त्रजारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतत्विभवव्योऽन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रजारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसाद उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रजारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रजारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केजोर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाद्याजिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्यो नौप्नवान और्वेदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपां उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातां भृगो संकल्पतनयाम् इमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी काश्यपावत्सारणै ध्रुवत्रजारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अत्यंत सौंदर्यवती रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि कन्या कनक संपन्ना कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विट्टवेजुभ्यं ब्रह्मलोकजकेशयेत् कन्यां स्वलंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयत्यामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूत साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக மாங்கல்ய தாரண கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். அதற்கு முன்பாக அந்த மாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. திருப்பதி அருகில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பீமன் என்கிற குலாலன் வசித்து வந்தான். அவன் தினம்தோறும் மண்பாண்டங்களை செய்து விற்றும் ஜீவனம் நடத்தி வந்தான். மண்பாண்டங்களை செய்யும் காலங்களில் கையில் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் மண்ணினில் புஷ்பங்கள் செய்து அம்மன் பூக்களால் ஸ்ரீமன் லக்ஷ்மி நரசிம்ம விளங்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமியை அர்ச்சித்து வந்தானாம். அக்காலத்தில்
தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி தங்க புஷ்பங்களால் ஸ்ரீனிவாசனை பூஜை செய்து வந்தான். மறுநாள் பார்க்கையில் அத்தங்க பூக்களுக்கு பதிலாக மண்பூக்கள் இருப்பது அவனை வியப்பில் ஆழ்த்தியது. ஸ்வர்ண புஷ்பங்களை அர்ச்சகர்கள் அபரிக்கிறார்களா என்று ஐயம் கொண்டு காவலாட்களை நியமித்து பந்தோபஸ்து செய்தான். மறுநாள் தொண்டைமான் ஸ்ரீ பகவானை தரிசித்த பொழுது மண் புஷ்பங்களே இருந்தன. இதில் ஏதோ ரகசியம் இருக்கிறது என்று அள்ளும் பகலும் சிந்தித்து வந்தான். ஆயினும் உண்மையை காண முடியவில்லை. ஒரு நாள் நள்ளிரவில் ஏழுமலையான் அரசனுக்கு கனவில் காட்சியளித்து, ஓ மகாராஜா, அருகிலுள்ள பீமன் என்கிற குயவன் என்னை தினமும் மிக்க ஸ்ரத்தா பக்தியுடன் பூஜித்து வருகிறான். அவன் உன்னை விட உயர்ந்த பக்தன். ஆகையால் உன் ஸ்வர்ண புஷ்பங்கள் மண் பூக்களாக மாறுகின்றன என்று சொல்லி மறைந்தாராம். மறுநாள் காலை உண்மையறிய தொண்டைமான் காவலாட்களுடன் பீமனை தேடச் சென்றான். சமீபத்தில் இருக்கும் கிராமத்தின் ஒரு குடிசையில் மண்ணில் செய்யப்பட்ட ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலபதி சிலையின் எதிரில் கரங்கள் கூப்பி மெய்மறந்து மண் பூக்களால் அர்ச்சனை செய்து ஸ்தோத்திரம் செய்யும் குயவன் பீமனை பார்த்து ஆச்சரியமடைந்தான். அரசன் குயவனை பார்த்து, உனக்கு கடவுள் அர்ச்சிக்க புஷ்பங்கள் கிடைப்பதில்லையா? ஏன் மண் புஷ்பங்களால் பாலாஜியை ஆராதிக்கிறாய் என்று கேட்டானாம். குயவன் அரசனே வணங்கி பணிவன்புடன், அரசே, நான் பரம ஏழை, மண் பாண்டங்களை விற்று வயிறு வளர்ப்பவன். எனக்கு நேரமும் கிடையாது. ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலபதியை என் தெய்வம், பூஜை முறையும் அறிவேன். எனக்கு தெரிந்த வகையில் என் சக்திக்கு தகுந்த முறையில் இம்மண் பூக்களால் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசனை பூஜை செய்து வருகிறேன். நான் சனிவார விரதம் என் ஆயுள் வரை செய்வதாக கடவுளிடம் விண்ணப்பித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றானாம். இவ்வதிசய கதையை கேட்ட தொண்டைமான் அவனுக்கு வேண்டிய அளவு பணவசதி செய்து தன் இருப்பிடத்திற்கே திரும்பினான். சில காலம் கழிந்த பிறகு பீமன் மரணமடைந்து பகவானை அடைந்தான். அரசன் தொண்டைமான் இவ்வரலாற்றை அர்ச்சகருக்கு சொல்லி ஸ்ரீனிவாசனுக்கு நைவேத்தியம் செய்யும் பிரசாதங்கள் மண் பாண்டங்களிலேயே தயாரிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு சென்றாராம். அம்முறை அல்லது அப்பழக்கம் இன்று வரை கோயிலில் இன்னும் நடந்து வருவதை பார்க்கிறோம் அல்லவா? பக்தர்களே, தொண்டைமான் சனிவார விரதம், நித்யோத்சவம், பிரம்மோற்சவம், ஸ்ரவண ஜெயந்தி முதலிய சேவைகளை செய்து கடைசியில் ஸ்ரீனிவாசனின் திருவடி தாமரைகளை அடைந்தான். இக்கலியுகத்தில் கலியுக தெய்வமான வைகுண்ட தெய்வமான ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசரை யார் சனிவாரம் விரதம் இருந்து பூஜை செய்து ஆராதிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி பதியான ஸ்ரீமன் நாராயணனான ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கையுடன் ஆயுள், ஆரோக்கியம், ஐஸ்வர்யம், தன தானியாதிகள், பக்தி, ஞானம், வைராகியம் முதலியவைகளை கொடுத்து கடைசியில் தன் திருவடிகளில் அவர்களை சேர்த்து கொள்வான் என்பது இச்சனிவார விரத மகாத்மத்தை நாம் பரிபூர்ணமாக ஆனந்தமாக அடைவோமாக. பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமி ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இப்போது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது ஒரு மங்களகரமான கைங்கரியம், மாங்கல்ய தாரணம். இதோ முதலில் அந்த மாங்கல்யத்தை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம், பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்தார். இதோ அந்த மாங்கல்யத்துக்கு இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் மற்றும் நறுமணமிக்க பொருட்களால் பூஜித்து அர்ச்சித்து இப்பொழுது அந்த மாங்கல்யத்தை இன்னும் சற்றே நேரத்திலே மாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசடியே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். இதோ இன்னும் சற்று நேரத்திலே மாங்கல்ய தாரண கைங்கரியத்தை சேவிப்போம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக. இதோ प्रजापति सोमकुं राजानमसृजतां मन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्तां तानहस्ते कुरुतां
अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे वन्दे वशरदां सदा श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिः सोमगुं राजानमुसृजतां मन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे त्वं वशरदां सदा भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभं शुभम्। గోవింద హరి గోవింద దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితివి పాపమెల్లా చేసితివి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితివి పాపమెల్లా చేసితివి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేత పెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేత పెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదో కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావలెవరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని ముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలి ముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు मां लाजानावपामि समुद्रकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरुणमञ्जताम् यन्नाद्रुवप्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा मां लाजानावपामि समुद्रकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरुणमञ्जताम् यन्नाद्रुवप्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा
इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरुणमन्यताम् यन्नाद्रुवप्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ते दीर्घाजुरस्तु मे पदरे दन्ताम् ज्ञातजो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुव स्वाहा अतिदेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासामे प्राणानायम्या अस्यां सपतितो श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोचकर्माङ्गं सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्येतेन मन्यस्मा नमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवदविद प्रसुवा ओम मतो देवावन्दनो यदा विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रयधानत देवदं समो नमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः कदो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्वयुज्जसगा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वदक्षरात् तद्गुस्वाहा तद्विप्राजो विपञ्चवो जागृमागं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवस्वाहा अतिदेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासामीः प्राणानायम्या अस्यां सुपतितो श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोचकर्मा गोपरिट्टादन्तो होमं करिष्ये अतिदेन मन्यस्मा नमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवदविद प्रसवा यदस्य कर्मणोत्तरेरिजं विद्वाञ्जोनिभिहाकरम् अग्निस्वट्टकुट् विद्वान् सर्वज्ञसुगतं करोतु स्वाहा अग्नये सुट्टकृतावतीनां कामानाकुंसमते त्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विप्रणये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवाणादिष्टं दैवतमुष्मे स्वाहा अग्नये सुट्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्माभूतग्निस्त्वत् पुनरागा जातवेदावदर्शने स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्दात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे स्वमाहिमा चक्षुरादित्यमुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा वेषदुरुत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येदो ओष्येदसे महि स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयि स्वाहा यमस्य दे मृत्योर्मोभाय स्वाहा सोमस्य देम चित्तं मे भाय स्वाहा सूर्यस्य मे चक्षुर्मे भाय स्वाहा वाजोर्ते महे प्राणान्मे भाय स्वाहा ब्रह्मणोदे महे बुद्धिं मे भाय स्वाहा सप्तदय अग्ने समिद सप्तजिह्वा सप्तऋषय सप्तनाम प्रियाणि सप्तहोत्रा तत्पदात्मा तदप्तजोनिरात्मनस्मा कृतेन स्वाहा अग्निर्भक्तग् स्वाहा वेदर्भक्तग् स्वाहा ज्योर्भक्तग् स्वाहा अग्निर्जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथ्वी जैनं वोजराप्सरजैवजैर्नग् स्वाहा ऋतदान विद्वानुष्टु प्रतेन पूर्णबाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राजजुहोमि स्वाहा अग्निसृप्यतो वेदसृप्यतो ज्योतिसृप्यतो पृथ्वीसृप्यतो ब्रह्माद्या सृप्यन्तामदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासामीः आवाह्य देवताभ्यो नमिदा सुखदास्थानं प्रवेशयामि क्षुभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अक्षुतनामे श्रेष्ठ पश्चिमतः परजमपणया दक्षिणतः परजमपणया उत्तरतः परजमपणया दक्षिणतो विष्णोऽस्य नमसि सर्वान् परसमोज्जागृतिं विसृज्याप्ति प्रोक्ष्य आप्यायन्तां जुहोति आप्यायन्तामापपोषतयोमृतां पृषत्पततो नो वृष्टिमेरजस्वाहा सिद्ध्यन्तां देवसदनकं सिद्ध्यन्तां देवसदनम्
भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मारुतजोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रजाजुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रजाजुषं यद्धेवानां त्रजाजुषं तन्मे अस्तु त्रजाजुषं दीर्घायुत्वाय बलाय तथाय तदन्तवर्तषे त्रजाजुषम् आपोजित्तामुजोपवस्तानवोर्जे ददातना महेरणाय चक्षुषे यो वस्यवतमोरदत्तस्य पादगते नः उषधेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजस्य क्षजाय जन्मद आपो जनगदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनायत्कृतं मया देव पुरभुवनस्पदस्य वै प्रायश्चित्तानि शेषान् होमकर्माण्यमान् वै तानि शेषानि शेषेण श्रीकृष्णात् स्मरणं पदं कायेन वचा मनसेन्द्रियः वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पादर्कं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथासुखमदास्नानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि तत्स ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु திருக்கல்யாண எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலம் பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாளி வெண்சங்கை என்று எம்பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்காழ்வாரை கேட்டால் ஆண்டாள் பிராட்டி. எம்பெருமானோடு நெருங்கிய சம்பந்தம். அவரது திருவாயின் ஸ்பரிசம் கிட்டியது சங்க ஆழ்வாருக்கு தானே. ஆகவே அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்று தொடரும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. ஆண்டாள் பிராட்டியோடு சேர்ந்து நாமும் அனுபவிப்போம். இதோ இதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது அடுத்த நிகழ்வு. திருக்கல்யாணம் முடித்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாற்றிக்கொள்வது சம்பிரதாயம்தானே. அப்படி ஸ்ரீரங்கத்தை போக மண்டபம் என்பார்கள், காஞ்சிபுரத்தை தியாக மண்டபம் என்பார்கள், மேல்கோட்டை எனப்படும் திருநாராயணபுரத்தை ஞான மண்டபம் என்பார்கள். ஆனால் நமது திருமலையை என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா? புஷ்ப மண்டலம். அப்படி புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமானின் சூடிய மாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு போய் அவளது திருத்தோள்களுக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலையை மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்தது. இனி அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலை இதோ வந்து சேர்ந்தது. இந்த கண்ணனின் மணமாலைக்காக பொறுமையாக காத்திருந்த ரமாதேவி அல்லவா அவள்.
பொறுமையின் பூஷணம் அவள். சுடிக் கொடுத்த மாலை இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற கைங்கரியம் மங்களகரமாக முடிகிறது. பக்தர்களே, அடுத்து தாயாரை இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்த ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். இதோ மூவரையும் ஒரு சேர சேவிக்கும் இருக்கும் பாக்கியங்களை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? அதைவிட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை அதோ அங்கே அமர்ந்து கொண்டு கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானுடைய நாம ஸ்மரணத்தை சொல்லிக்கொண்டே பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை செவித்து கொண்டுள்ளார்கள். இதோ நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே பகவானுடைய நாம ஸ்மரணத்தை சொல்லிக்கொண்டு பகவானுடைய திருவருளை பெறுவோம். அடுத்த கைங்கரியமாக அர்ச்சக்கர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. இதைத் தொடர்ந்து தலம்பராளு என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ஹரே ஸ்ரீனிவாசா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ